ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, যেটি সম্ভবত প্রথম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হিসেবে, এটা আমাদের জানাই অনুযায়ী প্রথম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এবং এটি করছে এটির তরফ মেলা থাকবে, যেমন সুগন্ধা বললেন, তো মেলার সাথে সাথে এখানে বাচ্চাদেরও কিছু खड़गपुर में प्रथम बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसे खड़गपुर शहर सहित बंगाल की प्रतिभा और विरासत का ऐतिहासिक क्षण का शुरुआत बताया जा रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव का 20 से 22 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 20 और 21 मार्च को चयनित फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग और 22 मार्च को सांस्कृतिक संध्या एवं भव्य पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन किया जाएगा। यह जानकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फेस्टिवल डायरेक्टर सौमेन नाथ दलाल, रोहित गुहा, फेस्टिवल सचिव शतानु घोष, दीप्तोदीप दत्ता, देवाशीष गिरी, अर्नब दास, नर्मदा पटनायक घोष और सुस्मिता गुहा ने एक प्रेस मीट के दौरान दी। मालूम हो कि खड़गपुर शहर में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसका आयोजन राधा रानी फिल्म्स खड़गपुर 3 दिवसीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रही है, जिसमें लघु फिल्म, माइक्रो फिल्म, वृत्तचित्र और संगीत एल्बम शामिल रहेंगी। इस महोत्सव में फिल्म निर्माता टॉलीवुड के कलाकारों के शामिल होने की बात कही जा रही है। फिल्में के स्क्रीन प्रक्रिया को बहुत आसान और आधुनिक बनाया गया है। निर्माता अपनी फिल्मों को गूगल फॉर्म, फिल्म फ्रीवे, फेस्ट होम और सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से आयोजकों को भेज सकते हैं। महोत्सव का मुख्य आकर्षण पुरस्कारों का विशाल संग्रह है। विभिन्न श्रेणियों में कुल 50 पुरस्कार दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ साथ आकर्षक नकद पुरस्कार राशि भी दिए जाएंगे। राधा रानी फिल्म्स के सदस्यों ने बताया कि मिनी इंडिया के नाम से मशहूर खड़गपुर में इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ संस्कृति का विकास करना और नई पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। मेले के साथ साथ यह फिल्म महोत्सव खड़गपुर के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नया मील का पत्थर साबित होगा। এটা হচ্ছে খড়গপুর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, যেটা সম্ভবত খড়গপুরে প্রথমবার হচ্ছে। খড়গপুর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কিছু করার জন্য, তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা অবশ্যই খড়গপুরে এটা প্রথমবার হচ্ছে। তো এখানে যেমন মেলা থাকবে, যেমন সুগন্ধা বললেন, তো মেলার সাথে সাথে এখানে বাচ্চাদেরও কিছু এন্টারটেনের জন্য থাকছে, নানা রকমের ইভেন্ট থাকছে। ক্রমশ সেগুলো আরও প্রকাশিত হবে। বেশ কিছু টলিউড তারকাদেরকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবার এগুলো পরবর্তীকালে আমরা সমস্ত কিছু জানিয়ে দেবো। আরও অনেক কিছু সারপ্রাইজ থাকছে সবার জন্য। আশা করি এটা সবারই ভালো লাগবে। পরবর্তী সুস্মিতা যদি কিছু বলে। এই ফার্স্ট টাইম খড়গপুরের বুকে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করতে চলেছে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা নিয়ে মানুষের মধ্যে যে এক্সাইটমেন্টটা, সেই জন্যই আপনাদেরকে ডাকা, আপনাদের মাধ্যমে খড়গপুরবাসীকে জানানো যে আমরা খড়গপুরে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করছি। আর খড়গপুরে মেলা প্রচুর হয়, কিন্তু এই ধরনের প্রোগ্রাম মনে হয় এখনো পর্যন্ত কেউ করেনি। সেই জন্যই আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি যে এখানে একটা ভালো কিছু হোক, খড়গপুরের লোক এই ভালো জিনিসটা দেখুক, উপভোগ করুক, আনন্দ। আমি আমার খড়গপুর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, যেটি সম্ভবত প্রথম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হিসেবে, এটা আমাদের জানাই অনুযায়ী প্রথম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এবং এটি করছে, এটির তরফ থেকে করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রাধা রানী ফিল্মস। রাধা রানী ফিল্মসের এখানে সদস্যরা সবাই বসে আছেন এবং ওনারাই বলবেন বাকি ম্যাটারটা। এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দুটো পার্ট থাকছে। একটা হচ্ছে ফিল্ম কিছু 200-300 কিছু ফিল্ম সাবমিট করা হবে, সেগুলো
একটা প্রতিযোগিতামূলকভাবে করা হবে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে একটা মেলা করা হবে। এই মেলাটা জনসাধারণের জন্য, এই দুটো মিলিয়ে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা। আমি পরবর্তী কিছু বলার জন্য নেক্সট আমি বলতে বলছি সৌমেনদাকে। আমরা